अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वह आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और हमेशा हंसता मुस्कराता रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, सीरा के इस सफ़र में आज हम हिजरत हबशा के बारे में जानेंगे। जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया तो कुरैश मक्का ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, धमकाया और लालच दिया। जब कोई भी दाव उनका ना चला और इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हुआ तो वो मुसलमानों पर और ज़्यादा जुल्म करने लगे। उनकी कुरैश मक्का की मुसलमानों से नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती करने लगे। जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब मुसलमानों के लिए मक्का में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अपनी जान और अपने दीन की हिफाजत के लिए एक पुरअमन मुल्क में हिजरत कर जाएं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि वो मुल्क हबशा को चले जाएं, क्योंकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मुल्क हबशा का एक ईसाई बादशाह है जिसका नाम नजाशी है और वो एक दिल और अदल करने वाला बादशाह था और इसकी हुकूमत में कोई भी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त पाकर मुसलमानों ने वहां जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पहली गिरोह में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान उनके अमीर थे। उनके साथ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी तआला अन्हा भी थी, जो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की अहलिया थीं। ये लोग रात के अंधेरे में छुपकर निकले। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती कश्तियाँ मौजूद थीं जो इनको लेकर समुंदर पार मुल्क हबशा चली गईं। प्यारे बच्चों, जब कुरैश के लोगों को मुसलमानों के जाने का पता चला तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को घोड़ों पर उनके पीछे दौड़ाया, लेकिन जब तक वो साहिल तक पहुँचे सहाबा कराम वहाँ से जा चुके थे। जल्द ही मुसलमानों का ये गिरोह हबशा पहुँच गया। कुछ टाइम के बाद मुसलमानों का एक और इससे भी बड़ा गिरोह हबशा जाने के लिए रवाना हुआ। जब कुरैश को मालूम हुआ कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने हबशा की तरफ हिजरत कर ली है तो उन्होंने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी को बहुत कीमती तोहफ़ों के साथ हबशा के बादशाह नजाशी के पास भेजा ताकि वो उस बादशाह से फ़ायदा ले सकें। उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी जब हबशा पहुँचे और वहाँ के बादशाह नजाशी के हुजूर हाजिर हुए तो तोहफ़े पेश किए और अर्ज़ किया कि आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है, आपके दीन में भी नहीं दाखिल हुए बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है। उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी ने बादशाह से कहा कि वो इन मुसलमानों को अपने मुल्क हबशा से निकाल दें और उनके साथ वापस मक्का भेज दें। हबशा के बादशाह नजाशी ने हुक्म दिया कि मुसलमानों को बुलाया जाए। बादशाह ने पूछा कि ऐसा कौन सा दीन है जिसमें तुम लोग दाखिल हो गए हो? तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी ताला अन्हो ने मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुत परस्त थे, मुर्दार खाते थे, हर किस्म का बुरा काम करते थे, रिश्तेदारों से बुरा सलूक करते थे, हमसाए को सताते थे, ताकतवर कमज़ोर को मारता था। हमारे अंदर ये सब बुराइयां थीं। फिर अल्लाह ने हमारी बुराइयां ख़त्म करने के लिए हम में से एक आदमी को रसूल बनाकर भेजा जिसके बाप दादा से हम वाकिफ़ हैं और जिसकी सच्चाई, अमानतदारी और नेकी को जानते हैं। इस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि हम बुतों की पूजा छोड़ दें, सच बोलें, बुरी बातों से बचें, अमानत का ख्याल रखें, वादा पूरा करें, दगा फ़रेब ना करें, यतीम का माल ना खाएं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, झूठ बोलने से मना किया,
جھوٹی گواہی دینے سے بھی منع کیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس کی باتوں کو مان لیا اور ایمان لے آئے ہیں اور اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور ہمیں سزائیں دی ہیں، ہم پر ظلم و ستم کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ اس لیے ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں، اس امید سے کہ آپ کے ملک میں ہم پر کوئی ظلم نہ ہوگا، ہماری حفاظت کی جائے گی، ہمیں انصاف ملے گا اور ہم امن سے رہیں گے۔ یہ سب سن کر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ کیا تم اپنے پیغمبر کی سچائی میں کوئی ثبوت دے سکتے ہو؟ حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی شروع کی آیات کی تلاوت فرمائی، جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے لے کر مریم علیہ السلام کے پاس غیر موسمی پھلوں والے معجزے کا ذکر ہے۔ سورہ مریم شروع سے لے کر مندرجہ ذیل آیت تک تلاوت کی گئی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو جھولے میں پڑا ہوا ہے، ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ قرآن کے یہ الفاظ سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی کے بال گیلے ہو گئے۔ بادشاہ نجاشی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ اور وہ الفاظ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے، روشنی کی وہ کرنیں ہیں جو ایک ہی ذریعے سے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میں ان لوگوں کو تمہیں نہیں دے سکتا، یہ یہاں میرے ملک میں رہیں گے اور عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں، جس طرح چاہیں یہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن اور امان کے ساتھ رہو، اور ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے لوگوں کو ان کے تحفوں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ مسلمانوں کا گروہ حبشہ میں کئی سال امن سے رہا، پھر مسلمان وہاں سے مدینہ چلے گئے۔ اگلی بار جانیں گے کہ کس طرح قریش نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا، اور ہم غم کے سال کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔